ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ аст. дӯстон, Opel Astra F аст, ки дар кузуфи караван соли 1995 сола. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абё мотораш 1.6 простой, коробка механик аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотори Astra мега задагии соҳибшон, мошинча чотка. мошин баллони 90%, 4 дискови худаш, магнитофон, салон тоза, задаги пушдаги дорад. мошин 100% мега соҳибшон. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. нархаш 28000 сомония ки бозам савдо ва муомила дар назди мошин мега мекунем. мошинча 100% беягон камди срочна фурӯхта мешавад. муомилаш дар назди капот мешавад. ба кадоми шумо дӯстон ҳам хеле мошин дар кор бошад, рақамошон дар поёни видео ҳастанд, метавонем бештар маълумотша аз худашон гирем. муомила савдош дар назди капот ёки ба телефон занг занам, мега гап мезанем. агар шумо ҳам хеле мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира, мошин, магазин, чизе ки барои фурӯхтан дорем бардорам, метавонед ки маълумотош қатъи сураттош дар номери имо ба саб рой кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, Иран Хондро Саманд аст. ҳамин хел лом дошта. бо аниқтарша мегирем. соли бароичаш 2008 сола ки сӯзишвориш бензин газ дошта, кор мекард. абё мотораш 1.6 литри простой мега, агар ки простой мега мотор занагар намезана мега соҳибшон. коробка механик аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки 4 баллонош нав аст, 4 диска хадавои нав кардага, раднои краска ҳам хел сафед аст. дӯстон, лаклинка нест, радной аз худаш ки мошин 100%. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. нархаш 23000 сомония ки бозам савдо ва муомила мешавад ки магнитофон, салон, ҳама кожинамаш 100%, яъне ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. вариантҳои алишамро бардорам, яъне ки ягон мошини дигар боша мега алишам мекунем. хай варианти худтона пешшуд ки нархаш 23000 сомонӣ, боз муомила мешавад. марҳамат, дар рақамо поён буда занг занед, бештар маълумотша аз ҳамин ака гирен. савдои хуб, муомилаш дар назди капотам мешавад. марҳамат. мошини фурӯшӣ аст. бардорам Opel Astra F аст, ки дар кузуфи Хачебек соли бароишаш 1996 сола. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекард. абё мотораш 1.6 модула мега соҳибшон. коробка механик аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 баллонои пачка мега соҳибшон, 4 калпакои худош, салон тоза, мотор дуд намекард мега, 10 литр газ намега, 110 мега мегардад зиёд неу кам, яъне ки зиёд мегардад кам негуфтагад соҳибшон. чашкаош мега ягонаш варид надора мега, хафу пеш ҳамаш 100% мега задаги мошин задаги неста мега соҳибош. мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостония, нархаш 27000 сомония ки савдош дар назди капот мега соҳибшо. фақат одамони харидор бошанд, муомила мекунем мега, фақат дар назди капот ба телефон савдо намешавад. аз шумо хоҳиш мега ки фақат одамони харидор занг зана мега соҳибшон. марҳамат, дигар маълумот ча метавонед гирем, фақат одамони харидор. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, ваз 21014 аст, ки мошини молодёжни соли бароишаш 2004 сола. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абё мотораш 1.6 инжектора мега соҳибшон. коробкаш механик аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 баллонои 80, 4 диска, 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат, яъне ки то моҳи марти 2022 мега, яъне ки баъд аз соли нав қариб 7-8 моҳ, яъне ки наметавонам хел срок дорад. танировка ҳам ҳуҷҷат. салон тоза дӯстон, мошин поли худ молодёж дар, раднои краска ҳам хел сиёҳ, газ бензин ҳамаш кор мекунад. мошин задаги пушдаги надора мега, яъне ки соза мега соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 16000 сомония, камтарак арзон мешавад мега, бисёри бад не. кадоме ки мехарад дар назди мошин мега савдо мекунем. марҳамат, мошинча молодёжна аз даст натир, кадометон мехарен, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорам Сечка Classic, яъне ки Mercedes-Benz C-класса соли бароишаш 1996 сола. свети радной ҳам хел серебристӣ.
خب سوزشوارش بنزین گاز دارد کار میکند آبی و موتورش 1.8 لیتر کاروبکا مکانیک است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین 4 تا بالانهای سرعت 4 تا الکتروپاکت سیستم خوب ماگنیتوفون همش کار میکنه میگه در حالت خوب میگه صاحب شون نشو تنیروفکا اگه معلومات نیست بردار از خودشون میگیریم ماشین در نوعیت دنگره قرار داد نرخش 36500 سومونی که بازم در نزدیک کاپوت معامله میکنه میگه 36500 سومونی معامله خوب در نزدیک کاپوت مرا در کدام شما گرم خیلی سچکولوزی موشه در همین رقم پویم بوده میتونین زنگ زنی بیشتر معلومات از صاحبشون گرید مرا ماشین فروشی نوبتی از سربرداران اوپل زافیر است که سالی برایش 2001 سال میگه صاحب شد سویشوریش بنزین گاز کار میکند آبیا موتورش 1.8 لیتری پراستوی کاروبکاش автомат میگه صاحب شد ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین 4 تا دیسک 4 تا بالون سرعت الکتروپاکت همش کار میکنه ماشین میگه سیستمش بهترین است روشنا فروخته میشه که ماگنیتوفون سالن رادیو کراسکا همش 100% ماشین در شهر دوشنبه نرخش 38000 سومونی است دوستان ماشین چه ارزان است خوبه اگر که همه خیلی سیستمی باشد یعنی که ارزنده این خیلی ماشین 2001 38 تا یافتم خیلی خختون ببینین ماشین ارزان است اگر که همه خیلی باشد میتونید که همین ماشین خرید سروشنه رقمشون در پایین ویدیو مونده مرا زنگ بیشتر معلومات گیرن شما اگر هم خالی ماشین فروشی خانه زمین کوارتیر مغازه چیزی که برای فروش برای رکلام داره میتونید که معلوماتش قطعی صورتش در نمره ایمیل واتساپ روی کنید رکلامش میکنید فروش ده میمونه ماشین فروشی نوبتی است دوستان سروشنا مرسدس بنز سی کلاس که سچکا سالی برای 1995 ساله سوزشوارش بنزین گاز هردش کار میکنه آبی و موتورش 1.8 لیتر میگه صاحب شد کاروبکاش автомат است ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد ماشین 4 تا بالون 80 4 تا دیسک رادیو کراسکا الکتروپاکت سالن توزا ماگنیتوفون همش کار میکنه 14 پول خود الکتروپاکت سیستمش بهتره که سویچ زوره ماشین میگه سروشنا سوم در کار میگه فروش نمودن ماشین در پایتخت در شهر دوشنبه نرخش 43000 سومونی که بازم معامله و سوداش میگه در نزدیک کاپوت میکنه فقط آدمانی که نستیاشی مثال سومی نلیچ داشته باشن معامله میکنن دوستان ببین اگر واریاتشون با شما موافق باشه اگر معلوماتش اگر فهمانه باشه میتونید که در همین رقم پایان بودن مراجعه کرده بیشتر معلومات از صاحبشون گیرین فقط آدمانی خریدار تا صاحبشون از شما خواهش می‌کنم که یک دونه لایک بپوتون در ویدیو مونن چه مشکلی که با شما لازم است در کامنت نویسید ما البته جدا کرده در ویدیو آینده پیشکش می‌کنیم فقط شما لایک کنید اگر لایک موندن گیرین اگم دایرکت نداره اوپل استرا اف اس بردار ماشین نوبتی اوپل خچبک سالی برای 1993 سال میگه صاحب شوم سوزشوارش بنزینی خالی میگه آبی و موتورش 1.6 لیتر است کاروبکاش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی میگه صاحب شوم خیلی معلومات پیشنهاد کرده است ماشین 4 تا بالون میونه 4 تا دیسک خیلی سالنش هم نرمال است رادیو کراسکا هم میخله ماشین محکم میکنه دوستان عزیز خیلی کم تر اگه فورا از خود میکنین بزرگی بد میشه اگه کراسکا که اگه چخول پیخول نباشه میگه ماشین چا سود است بالونش هم خیلی نرمال بر سرن راست خود دارد فکر من خیلی ماشین در نوعیت فایزو بوده نرخش 20000 سومونی که بازم معامله سودا میکنه میگه فروش داره که کدامی که میخره قطعش با سودا کدام میشود مرا رقمشون در پایین ویدیو هست میتونید بیشتر معلومات بگیرید کدامی که هم خیلی خچبک خریدنی باشه ماشین فروشی نوبتی از بردار مرسدس بنز سی کلاس که سچکا سالی برای 1996 ساله سوزشوارش بنزین گاز دارد کار میکنه آبی و موتورش 1.8 لیتر میگه صاحبشون کاروبکا مکانیک است ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد ماشین گازی یورا شده 4 تا بالونای نو 4 تا دیسک 12 ماه دیگه حجت ماگنیتوفون سالن توزا کراسکاش میگه نو است یگون روش یعنی که زدگی پوشیدگی یکی رات خود سرپیدن ندارد 100% میگه صاحبشون خیلی معلومات دادگی هستم ماشین در تریتوری دوشنبه است نرخش 38000 سومونی که بازم در نزدیک کاپوت میگه گام میزنیم مرا دوستانی که هم خیلی سچکا و ارزان پشتن سولوی 96 95 97 اینا واریانت خوب 38000 نرخی قیمت نیست ماشین ارزنده که گاز یورا 4 با بالونش نه 12 میگه حجت همش قویدوی میتونین در همین رقم پایان بودن مراجعه کنید بیشتر معلومات از صاحب شرکت مرامت زنگ زنید ماشین فروشی نوبتی است بردار اوپل استرا است که یک دونه صورت داشته سالی برای 2000 ساله
судишвориш бензин газ дорад кор мекунад объёматрош як 6 литри простой коробка механика аст. Мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. Мошин 4 та блонои 60 4 та диска, як сола ҳуҷҷат мега. Фақат мошин мега як краскаш мекунад, фақат расходаш як краска мега, краскаш бези сухтаги мега, свети радноиш мега, кристалл мега, кристалл ҳами хел маълумот аст. дӯстон аз бу хайхтон мегирен кристалл ҳами хел маълумот додага астанд. мошин дар душанбе аст, нархаш 34000 сомон, яки нархи ахиронша мега, дига ягон сомон арзон намешавад. беҳуда занг назана мега соҳибшон, фақат одамоне ки мехаранд меоянд мошин аз пеш бинанд мега, ҳамин 34000 сомон мешитагиша мошин 100 фақат расходаш як краска мега тамом. марамат хай бо кадом метавонед агар хариден аниқ бошад бо як бор дига маълумотша аз худашон мегиред марамат. мошини фурӯшии навбатии аз сарбардорон мошини мусофиркаша ки Hyundai Starex соли бароишаш 2000 сола. судишвораш дизеле объёматрош 2 литри коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуба мега то соҳибшон, яке техникида қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои 60%, салон тоза, магнитофон, хоб радно красам хе сервис яке бештар маълумотша мега, маълумоти иловагӣ ба телефон мега чон мефаҳмудан соҳибшон ҳами хел гуфтиянд. мошин дар шаҳри Хуҷанда нархаш 29000 сомон, яки савдо маълумоти иловагӣ бо телефон кати. марамат дӯстоне ки аз шаҳри Хуҷанд агар мехарем аз дигар ҷога рафта бинанд метавонем дар рақамо поён будан муроҷиат кунем, бештар маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш мо ҳамин ки фақат лайкото намонед, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, яъне ки имконият бошад дар имо васатон силкаша подлиса кунед. чӣ мошини хонае ки ба шумо далакорад дар таги комментария нависед дӯстон, мо албатта дар видео оянда пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатии аз сарбардорон Mercedes-Benz C-Class сечка соли бароишаш 1995 сола. судишвораш бензин газ дорад кор мекунад, объёматораш як 8 литри коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошин 4 та балонои средни, дискаҳои худаш, раднои краска, ду дари пеш электропакет, яъне ки соза мега, маълумоти бештар бо телефон мошин сирож намега, сум дар кори мошина фурӯш намудиям ки мошин бе ягон маълумоти пурра додагӣ нестан. бардон хайхтон агар хайдор бошед маълумотша беред, мошин арзон ай. мошин дар шаҳри Вардай нархаш 28000 сомон, яки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестан, фақат ба телефон одамони конкретна мехаридагӣ мега, дар ҳамин нархош арзанда хай суратош да камтар хира аст, мумкин ай пеш сод бошад. метавонед ки дар ҳамин рақамо поён буда занг занед, бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин сечка хатон гирем бардорон. мошин беҳад арзон ай, нархашта меарзад. агар шумо бардор ҳамин хел мошин дошта бошед, роҳи кунед реклама мекунем. то видео оянда худои нигоҳбони ҳамаи шумо.